ओम शांति। बुद्धिमानकर बुद्धि ज्ञानर सागर परमात्मांकर बुद्धिमान आत्मिक संतान मानंकु शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन शुभेच्छा सुस्वागतम सुप्रभात। कुहा जाए विश्वासे मिलई हरि तर्के बहुदूर। एकदा जड़े धर्मपरायण राजांकर दरबार रे जड़े साधु ईश्वरंकर नाम कीर्तन करी करी आसी पहुँचिले। राजा तांकु पचारिले, हे महात्मा, आपण ईश्वर को देखिछंती? साधु कहले, हाँ देखिछि एवं देखुछि मध्य। राजा कहले, काहीं मु तो देखि पारु नहीं। साधु कहिले, तांकु देखिबा पाई हेले एही चर्म चक्षु नुहे, दिव्य चक्षु दरकार। राजा कहले, काहीं? ईश्वर तो सचराचरे विश्वर मालिक, तुमको देखा जाउछंती अथच मोते काहींकि देखा जिवे नहीं? साधु कहले, विश्वास रे ही ईश्वर प्राप्त होइथांती, तर्करे नुहे। हाँ, युक्तिसंगत प्रश्न होई पारे जिज्ञासावशत, किंतु तर्करे नुहे। कथारे अछि ना, अल्प विद्या भयंकरी। आजिर समाज रे कौनसी विषय रे जदि कहार साम्यक ज्ञान रहिछि तेबे सी महाज्ञानी भली कथा कही भल कथा को मध्य मंदरे अर्थात बिगाड़िबारे लागिछंती, जार परिणाम वर्तमान सचराचर दृष्टिगोचर हुए। तेणु तर्क ठारू दूरे रहिबा उचित। जेहेतु राजा धर्मपरायण थिले, तेणु जुक्ति करी बा जुक्ति करिवार अभ्यास रहिथिला, हेले तांकर उद्देश्य भिन्न थिला। ज्ञान आहरण करिवार इच्छा जुक्ति माध्यम रे। तेणु साधु कहिले, आपणଙ୍କୁ मु ईश्वरंकर दर्शन करई देबी सरल उपाय रे। आपण गोटिए क्षीर ग्लास मगांतु। राजांक आदेश मुताबक क्षीर आसिला। साधु कहले, राजन, घी केउथुरु सृष्टि हुए? राजा कहले, क्षीररु। साधु सही क्षीर ग्लास को देखई कहले, ताहले आपण मते क्षीर रे घी केउठी अछि देखई परिबे? जेतेबेले कि यह सत्य कि क्षीर रे ही घी अंतर्निहित अछि। राजा कहले, यह कौन संभव? एथिपाई तो अनेक प्रकारर प्रस्तुति दरकार। क्षीररु दही, दहीरु लहुणी, लहुणीरु जाई घी। साधु कहले, राजन, मु भाबुछि आपणଙ୍କୁ एबे आउ बुझेइबार आवश्यकता नहीं। एई संसार सागर को एकाग्रता द्वारा सिद्ध कले ज्ञान प्राप्त हुए। ज्ञान को मंथन कले दिव्य बुद्धि रूपक लहुणी प्राप्त हुए, एवं दिव्य बुद्धि को जोग रूपक अग्नि रे सिद्ध कले दिव्य दृष्टि द्वारा ईश्वरंकर साक्षात ही थाए। कारण ईश्वर हेउछंती निराकार, शून्य शून्य महाशून्य, शून्य मध्ये निरंजन, निरंजन मध्ये ज्योति, सज्योति भगवान। तांकु देखिबाकु हेले दिव्य नेत्रर बा ज्ञान नेत्रर आवश्यकता रहिछि। ताहा द्वारा ईश्वरंकु आमे सबु समय रे सबु स्थान रे अनुभव करि परिबा, किंतु यार अर्थ नुहे ईश्वर सर्वव्यापी बा सर्वविद्यमान। जेपरि क्षीर रे घी सर्वत्र न थाए, किंतु क्षीर रे ही घी अंतर्निहित, यह सत्य।
ଏହି କଥାରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସ୍ତବ ରୂପ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ। ତେବେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଗୁରୁ ଗୋସେଇଁ ଆଦିଙ୍କ ମତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଏପରି ହୋଇଯାଇଛି, ଏପରି ଭ୍ରମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମକୁ କାହା ସହିତ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ନିରାକାର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରତାର ମଜବୁତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ନୂତନ ବିଶ୍ୱର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ଏହିପରି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ ହିଁ ସୁପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମନ ମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତ କେବେ ସଂଶୟ, ଏହାରି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁପୁତ୍ର। ସୁପୁତ୍ରମାନେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମାନି ଚାଲନ୍ତି। ତେବେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମତ ହେଲା, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନେ, ଏବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ସଚ୍ଚା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ, ବିକାରୀ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ସମାପ୍ତ କର, ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୁଅ। ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ନିଜେ ପାନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାନ କରାଇ ଚାଲ। ନିଜ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ସୁଗନ୍ଧକୁ ଧାରଣ କରି ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଥାର୍ଥ ଯୋଗ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା ବା ଆତ୍ମିକ ସେବାର ଡବଲ ତାଲା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବିଘ୍ନ ରହୁଥିବା ବ୍ୟର୍ଥର ଅନୁଭୂତି ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ମାୟାର ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯେଉଁ ସବୁ ଦ୍ୱାରମାନ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ ଏବଂ ସେବାର ଡବଲ ତାଲା ଲଗେଇ ଦିଅ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା କରିଚାଲ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ କରିଚାଲ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ନିରାକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗକୁ ଲଗାଇ ରଖିବା। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ବାବା ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ନିରନ୍ତର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ଏହି ଶରୀର ବା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରିଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ସଂସାର ସମ୍ଭାଳି ସବୁଥିରୁ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଅଲଗା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବାବା ତୃତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ସ୍ନେହ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ହିଁ ସଫଳତାର ଅନୁଭୂତି କରେଇଥାଏ। ଏହି କଥାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝି ନିଜକୁ ସେହିଥିରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
ওম শান্তি। ওম শান্তি।